किछि दिन तले आपण मानकु देखैथिली निमापड़ा अंचल गरपदार नीलकंठेश्वर मंदिर रे किभलिका दंडिसी रोग जदि काहाकु हेइथाए चून लगाई झाड़ी देला पर तांको देहरु दंडिसी रोग भल होइथाए किंतु बहुत भाई भौणी मानकर कमेंट थिला जे किभलिका देहर तो चून लागिला आज्ञा देह खंडिया खाबरा हे जो पोड़िबो चून रे किमितिका दंडिसी रोग भल होइथाए सेति पई आज राति 4 रु उठिक मु जाइथिली आ देखंतु वर्तमान समय रे रास्ता कड़ रे केते जे लोकंकर आज्ञा दंडिसी रोग होइछि से माने एठिके आछथि मु आपनकु वीडियो रे देखैथिली जे दंडिस रोग हेले किभलिका गरपदा आसिकरी आपण माने भल होई परिबे। तो गरपदार झड़ा हुए आज्ञा सकाळु सकाळु माने राति 4 झड़ा हुए। तो आज आपण मानकु मु देखैबे जे किभलिका एठी झड़ा हुए। तो मो पछपटे देखुथु आपण माने सुंदर मंदिरटा अछि आ वर्तमान मु देखिबी किमितिका झड़ा जाए चून लिपा हे कि झड़ाई थाए। देखंतु वर्तमान समय रे गोटे बाल्टी रे चून आज्ञा रंधा आइछि एई चून देहरे लागिबा आ सेइतरे आज्ञा झड़ा जिवो। गोटे कथा मन रखिथान आज्ञा बेले बेले मेडिकल रे हजार हजार टका खर्च होइकरी रोग भल होई परिबोनी किंतु गाँ वैद पाखे टंकाटर मेडिसिन भी लोक भल हो जाती। ठीक सेम जो विश्वास रहा दरकार प्रत्येक दिन बहुत लोक ये आसता आसन जन संपर्क को पचार बुझा से कहीं आसती। तो भाईना आप घर कौटे आम धौली कुमारडिया एठिकी केमती कौन आसते यूट्यूब देखिए आसती यूट्यूब मैंने यूट्यूब आप ब्लॉग देखिए। अच्छा मो वीडियो लास्ट टाइम पकई मुझे दंडिसी रोग केमती उपशम हो पारे आपंकर कहार रही मो झीर सान झीर। अच्छा तो आप मेडिकल नहीं थे? हाँ मेडिकल नहीं थी टेस्ट कली टेस्ट करापर जानली दंडिस होता डॉक्टर भी कहले बहुत खर्च हम मैं खर्च को देखा मत मो स्त्री भी आग कहला गोटे यूट्यूब गोटे वीडियो अच्छी देख देखला आम घर भी यही पाखापाखि सी अवश्य एत जान नु आम एमती पचरा उचरा करा देखला सत कथा बाबा महिमा अच्छी। मु तो किंतु आज्ञा चाहिए जे आप प्रथम मेडिकल नहीं कि जातु कहीं प्रथम जेकोसी कम आज्ञा विज्ञान जुग है आम टे मेडिकल नहीं आग तो मेडिकल नहीं थी आज्ञा मेडिकल नहीं ट्रिटमेंट हूँ तापर तो ठाकुर विश्वास करके उपशम है आसीपारे। तो ये देखिपे आपने केते लंबा लाइन लगी राति 4 रु एमती गाधुआ हो। तो आज्ञा ये वीडियो कर उद्देश्य हूँ समस्त आज्ञा उपशम हो पारतु ए रोगरू जमती समस्त सुविधा हो पार रोज आज्ञा ठाकुर बहुत उपहार ठाकुर बहुत उपहार महिमा माने ये बहु पुरातन ये बेकार नुह जे माने आम आजिकल फैशन भाया देखीदेवा पुणी बंद करदेवा ना कि ठाकुर बहुत करुणा अच्छी ये रोग मु भी बहुत आगु मो भाई मान शुणिली बहुत आगु ठाकुर महिमा अच्छी। कथार अच्छी बुड़ी जाऊा लोक को आज्ञा सूताक्षर मिले भी सी धरी पक जीवन विकल ठीक सेमती क्या जी रोग में पड़े भारी जंत्रणा पाथो ता पिला छुआ को आणिकी से केमितिका आज्ञा रोगरू मुक्ति पाइबा ये बाबा नीलकंठेश्वर ठाकुर पाक पलि आसती आ से विश्वास आज्ञा भल होगी से जाती। मु तो चाहिए आपण मैंने आज्ञा भिडियो टी एत परिमाण शेयर करूँ जहाँफल कि जार आज्ञा टी असुविधा होती आम साहय कर सहयोग कर भगवान का आशीर्वाद तो आमको मिल ना। मु राति 4 पहुँचला बेलू केते जे कार लगी था कह ना किए आज्ञा कौटू गाड़ी भड़ा करके आसी कहू ना कहीं कहले आज्ञा से आज्ञा रोग पड़ती आ देखुना बर्तमान समय ठाकुर आज्ञा से देहरे आज्ञा चून लेसा होई चून जिते आज्ञा से मंतुरा पानी पड़ीज ये सब देहरु आज्ञा हलदिया पानी होगी देहरु बाहरी आसो। देखु विश्वास आज्ञा कदली पत्र चून अच्छी से चून को लेकिन देह मुंडे मारुंट किए का स्त्री की नहीं आसी तो किए का बापा को नहीं आसी एटी जड़े भाई टिकी पुओटी को नहीं आसती आज्ञा रोग कौन जानूँ छोट बड़ बाबा नीलकंठेश्वर आज्ञा जी झड़ा फुंका करुँच सहित भी कथबार्ता हेली आ जाना पाइली किभलिका विधि झाड़ी हम। तो ये नीलकंठेश्वर मंदिर पाखे आज्ञा जो मानक दंडिस रोग होता है बा हलदिया कामल होता है से आसिक झाड़ी हूँ। तो ये जी झाड़ती भाई ना आप नाटा कौन? मनोरंजन बहुल। अच्छा आप घरटा ये ना गरपदा ये केते वर्ष ब्लॉक गरपदा ये केते वर्ष है आप झाड़ू झड़ा तो है मत है 43 वर्ष किंतु आगु बापा दौले बापा कोविड टाइम रे एक्सपायर करिए तो बापा थी अवस्था मु भी शिखे दी जाती मु झाड़वा ये हो गलानी तथापि 15 वर्ष भाया। अच्छा जदि कहीं चाहिए ये आसापी आप मोबाइल नंबर देपारे? मो नंबरटा है 9090201073। अच्छा 9090201073। आज्ञा मु चाहे जे आपण मैंने आसतु एठिकी बाबा नीलकंठेश्वर महिमार टी आज्ञा आपण परिवार यदि क्या भी हो दंडिस रोग टी उपशम हो पारतु भल हो जातु केवल ये उद्देश्य आ कि नहीं मोर जिते भी आसवे सका 5टार ये पहुँचे सूर्योदय पूर्वर कम तेणुक भोर 5टार पहुँचे आ डेरी करके आसिले फेरिकी जी।
ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଫେରିକି ଯିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଦେହରେ ଚୂନ ନେଶା ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେହରୁ ସେ ଚୂନ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସବିତା ମହାରଣା, କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣଙ୍କର କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ଝିଅର ଦଣ୍ଡିସି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବା ପରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ଆଉ ବି କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ବି ଆସିଛି। ଦେଖୁଛି ବି କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ଗାଧୋଇବା ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା 3 ଦିନ, 3 ଦିନ ଗାଧେଇବ, 3 ଦିନ ପରେ 7 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ହେବ ଆଉ ଥରେ ଗାଧେଇବ, ତାପରେ 21 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଧୋଉଛି କି ଚୂନରେ ଲେପି ହେଉଛି କି ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବା ଦରକାର। ହଁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ତ ଭରସା କରୁଛେ, ଫିର୍ ବି ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାର ବି ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆମେ ହେଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇବା, ତାପରେ ଫିର୍ ବି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କିଛିଟା କୃପା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ମେଡ଼ିକାଲ ହାର ମାନୁଛି ସେଠି ଭଗବାନ ବି ଜିତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା 3 ଦିନ ପରେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ଏ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଠି ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ପିପିଲି ଦେଇକି ନିମାପଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଲାର ଛକ ପରେ 1 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ଗରପଦା, ଆଉ ସେଠି ଆସିକିରି ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ମୋର? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କାଲି ଦେଖିଥିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, କାଲି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? କାଲି ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉ କାନ ବେଙ୍କା ପକେଇଥିଲେ ଆପଣ। ହଁ, ଆମ କର୍ଣ୍ଣକୁଟୁଳି ମହାଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ଯାହା ମତେ ଦେଖିପାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଏଠି 100% ସକ୍ସେସ୍। ଆଜ୍ଞା। ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ପଛକେ, ଏଠୁ ଫେଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିକିରି ଆଗରୁ ଉପଶମ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ରୋଗରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଏଠି ମାନେ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ରାତି, ଡେଲି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ଝଡ଼ା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ 4ଟା ରାତିରେ ଆସିବାକୁ 4ଟା ପଡ଼ିବ। ରାତିରୁ ଆସିଲେ ଝଡ଼ା ହେବ, 6ଟା 6:30 ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବ କାମ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ କିଛି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ କାମଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆଗରୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଉଣୀ ତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପିପିଲି ପଳେଇ ଆସିବେ। ପିପିଲି ଆସିଲା ପରେ ପିପିଲିରୁ ନିମାପଡ଼ା ରୁଟ୍ ଧରିବେ, ଆଉ ଗରପଦା ଆସିବ, ଖେଲାର ପରେ ପରେ ଗରପଦା ଆସିବ। ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 35 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯିବ ଏ ଜାଗା। ଆଉ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ବି ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ରୋଡ଼ ସାଇଟ୍ ମନ୍ଦିରଟା, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଉପଶମ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରୋଗରୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।